नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आमर आज आध्यात्मिक एवं अत्यंत दुर्लभ विषय स्वागत। आज आमे जानिबा एक राक्षसी त्रिजटा काहेकि सीता माँ प्रति भक्तिनिष्ठा हेला। शत्रुंक राज्य रे थाई सीता को से किपरि सहायता कला। त्रिजटांक जन्म स्वप्न भविष्यवाणी धर्म बुद्धि केमिति थिला। काहेकि रावण मध्य तांको भय करुथिला। त्रिजटा एक दानवी नुहे बरं देवी दैवी शक्तिर अंश काहेकि कहा जाए। एई समस्त प्रश्नर उत्तर आपनकु एई गोटिए वीडियो माध्यम रे आपण जानि परिबे। एठारे रहिछि आध्यात्मिक भावना अनुभव अश्रु एवं माता सीतांक असीम पवित्रतार गुणगान। त्रिजटा किए तांको जन्म केउंठी होइथिला से किए। त्रिजटा थिले लंकारे राक्षसी जातिर गोटिए अल्प संख्यक नीतिशील सत्वशाली एवं सत्यपथी महिला। तांको पिता विभीषण जीए परे लंकार राजा हेले। आपण भाभी पारंती विभीषणक झियो होई राक्षसी केमिति। रामायण अनुसारे लंकारे जेउठी दैत्य राक्षस वंश थाए सेठी जन्म नेले मध्य मनुष्य रही थाए धर्म नीति करुणा होई पारे। करुणा मध्य से मनीषटी होई पारे। त्रिजटा मध्य सेमती थिले। असुरंक घरे जन्म नेई मध्य से थिले स्वभावरे शांत पवित्र दैवी दृष्टिवंत। पुराण कहे त्रिजटांक तृतीय नयनर समान दैवी सृष्टि थिला। से भविष्य देखि पारुथिले। एही कारणरु रावण मध्य ताकू साधारण राक्षसी भावरे नेउ नथिले। सीतांक अश्रुभरा दिन गुड़िक रावण सीतांको अपहरण करी लंका को नेबा परे सेमानंकु अशोक बाटिकारे रखागला। सीता देवी सती पवित्रतार जला। किंतु लंकारे से हेले प्रत्येक राक्षसी अपमान रावण को लोभर पात्र प्रतिदिनीय अधम ओ जंत्रणा। सीता दिने दिने शोकरे सबुबले कांदुथिले। तांको पाखरे थिबा अन्य राक्षसी माने नीति तांको धमक देउथिले तमे रावण को पति भावरे स्वीकार कर नहेले तोर देह खंड खंड करदेबु। एमिति निष्ठुर दिन रे त्रिजटा हेले एकमात्र आशा करुणा ओ संभल। त्रिजटांक महास्वप्न जहा सबुकु बदलाई देला। एक राति रे त्रिजटा देखिले भयंकर किंतु दैवी स्वप्न। रावण तांक रथरु पड़ीगले। सी एही बड़ी स्वप्न देखिले लंका अग्नि रे जलुछि। राम और लक्ष्मण दीप्त रथरे आगको आसुछंदी। बानर सेना लंका जितुछि। सीता माँ को राम निजे मुक्त करी नहीं जाउछंती। स्वप्न रे शेषरे से देखिले सीता माँ दैवी महिमारे बसुछंती एवं तांको साधु विदा देउछंती। त्रिजटा से दिन निष्पत्ति कले एही महादेवी को मु मातृ रूपे सेवा करिबी। धर्म और सत्य पक्षरे ठिया रहिबी। से पतित परिस्थिति रे मध्य एक दैवी भूमिका ग्रहण कले। सीता को त्रिजटांक प्रथम भेट। प्रभाते सीता माँ निकट को जाई त्रिजटा कहिले माता आपण दुख करंतु नाही। महावीर राम आपण को नेबा को आसुछंती। मु आपणक सेवाकारी। सीता आश्चर्य हेले। कला अंग राक्षसी किंतु मुहरे असीम करुणा। से लागिले जेबली दीप्तिमांत दैवी। सीता माँ को आखिरे अश्रु आसिला। त्रिजटा तुमे मते माता कहिल। एही दुखरे एहा आमको अमृत समान लागिला। एही परे दुहिंक मध्यरे गभीर पवित्र संपर्क तैयारी हेला। त्रिजटांक करुणा और दिन प्रतिदिन सेवा। से दिन को त्रिजटा सीता माँ को सेवा माने पुष्प आनी देउथिले पानी खाद्य फल दान करुथिले तांको शरीरर जंत्रणा कमाई देउथिले अन्य राक्षसी धमक देले तांको रोकुथिले सीतांको रावणरू प्रतिरक्षा करुथिले से निजे खाई नथिले मध्य सीतांको प्रथमे खाइबा पई देइथिले। त्रिजटांको हृदय साधारण नुहे से थिले एक महात्म्य। काहेकि त्रिजटा सीतांको सेवा कले 6टी मुख्य कारण बुझिबा। दैवी भविष्यवाणी। त्रिजटांक तृतीय नयन समान दैवी दृष्टि थिला। से देखिले राम सत्य रावण असत्य। सत्य पक्षरे ठिया हेबा पई से तांको धर्म थिला। सीतांक ज्वाला और पवित्रता। त्रिजटा प्रथमे जेतेबेले सीतांको देखिले से एक महा आत्मांक दैवी शक्ति अनुभव कले।
ଏହି ମହିଳା ଦେବୀ ସମାନ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ, ପିତା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କାର। ବିଭୀଷଣ ସତ୍ୟପଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ୍ରିଜଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇଥିଲେ। ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏକ ମା, ଏକ ସତୀ, ଏକ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ୍ରିଜଟା ଆଖିରେ ଜଳ ଆସିଥିଲା। କରୁଣା ଓ ମମତା ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ତ୍ରିଜଟା ଜାଣିଥିଲେ ରାବଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରାବଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପୂଜା। ପୁରାଣ କହେ ତ୍ରିଜଟା ଓ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ୍ରିଜଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସୀତାଙ୍କ ଦାସୀ ଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେ ନିଜ ଧର୍ମ ପୂରଣ କରିଲେ। ରାବଣ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲାନି? କାରଣ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଝିଅ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୈବୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାବଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଲଙ୍କାରେ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କ ଆଦର ସେ ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜ୍ୟ। ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବୀ ସମାନ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ରାବଣ ବିନାଶ ପରେ ହନୁମାନ ଓ ରାମ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତୁମେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷେ ରହିଲ। ସାଧାରଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆତ୍ମା ଦେବୀ ସମାନ। ତ୍ରିଜଟା ପରେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ନେଇ ତପସ୍ୟା କରିଲେ, ସେ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତ୍ରିଜଟାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଜନ୍ମରୁ କେହି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ଭଲ କରେ। ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ହୋଇପାରିବେ। କରୁଣା ଓ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଦେବତ୍ୱ ଅଛି। ତ୍ରିଜଟା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସେବା କଲେ ମାନବ ଓ ଅମାନବ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥା, ତ୍ରିଜଟା ଏକ ଏମିତି ନାମ ଯାହା ଘୃଣାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ରାବଣଙ୍କ ଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସୀତା ମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ମଧ୍ୟ ନମନ କରିପାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।